Ahead of the upcoming ADC Village Council elections, the political landscape in Tripura's tribal belt has shifted significantly. In a major blow to the Tripura Motha party, 245 votes from 109 families, primarily from the Bru resettlement community, joined the BJP on Friday afternoon. The mass induction took place at Ganga Nagar Jagat Vandupara, led by Tribal Welfare Minister Bikas Debarma. Along with Minister Bikas Debarma, former MP Revati Tripura and several district-level leaders attended to welcome the newcomers. Party sources indicate that the defection stems from long-standing grievances regarding socio-economic development and a lack of basic services in Bru resettlement areas. Addressing the gathering, Minister Bikas Debarma launched a scathing attack on the Tripura Motha-led ADC administration. He accused regional leadership of exploiting tribal sentiments without delivering tangible results. He further alleged that over the past 5 years, the ADC administration has failed to take any expected steps toward the holistic development of tribal regions, leaving communities like the Brus feeling neglected. Lili lalaka kabe punuka ceno, punuka de, punukai cini tiprasara, jotono budiwe, edisi orohoka, edisi tipramatha tatabo, tipramatha nong lena, tipramatha rok, cini bagai, puno kai malang liya, norong liya je osubida tongmani. 5 kg 10 kg माइरं नरंनो मागना दा सारि मांखा सादि मामन खा माइरं मागना दे मान नर एडिसिन होइते नरं माइरं मागना दा मान मादामान नरंनि पेसापति चाकरि दा मांखा लामा कायसा मांखा दुइ दा मांखा कुनो रिमाया फाइबादे 10 मिनिट बागे फाइबादे जतनो फाइबादे कुनो या फाइबादे जत फाइबादे साइतो हति प्रामत खायोनो Tripura Motha marana khotum tumsarinan khomota krebara sabori ro ma bujine khasanta kote minito ma bujinai ta khogok jabaisi कुछ ना कुछ मिलेगा कुछ ना कुछ देगा घटा Tripura ले जाएगा कुनो पड़ी दी मया नियनि सालसा सकार मानखा नहीं सारा Tripura लिखेगा बाजी पुनो का तिनका मानसो चलाए था तामनो मान छादी तामनो मान खा बोता बोलो मान खा मुनो माया सुनो सगोग मासे तामो सका सुप्रीम कोर्ट वराय लिखापो एडीसी इलेक्शन रायबासा डीसी इलेक्शन खायनानि बागै जों बसाव डीसी इलेक्शन खायनानि बागै किन्तु चिनि जाराव मिजोरामनिफ्रायनो दाखौ संना बारबुसोफोर डीसी इलेक्शन खायना नायमानि Aprosini Haranda Babu Sono, Kuto case Kaye, Ego Haranda Babu Kuto case Kaye, Suna Badamar of the BC election Hagagai, Motaya Kaina, Apro, Haranda Babu Sonchini, Landana so case Kayo. Upon Parapose, what BC election Bondon Tamo. Norano Kara election Hagai, Taya Kaina Bena, huh? Taya Kaina Bena, Norano brothers in Rodino, Kuno Kisu Hagagai. बेराय चाया खायनाय आबो खायबोला बर डीसी इलेक्शन मान खापो कॉपी फुनु दिन सारि इलेक्शन पुने जे ऑर्डर खायमाने सुप्रीम कोर्ट जे सामानि कॉपी फुनु दिन जे कॉपी 26 तारिख से कैसे हियरिंग नाय सब समय ना समय ठोकगो कॉपी सावो आबाने बने खजन का फोटो बुकसो जों कै ठोकक जागलिया आबाने बने तिनी वो कामिनी ताकू प्यान था जबनी नेतृत्व फेमने आने बखानी हमजांग मो ताइफिरा हमबाय मनो याफारो जोड़ा तंसिनी खासिरमने बागै तिनी बरक संबाय फेमने बागै बना हमबाय याफारो ते वो कामिनी बरक जत बरना हमबाय याफारो सब समाजनि आं खुसदारि नाय Ini ukuran tongai, sini parti सब समय tongai,
যে কোনো বিপদ আপদে আমি লগি তংলাই সরকারি যে সুযোগ সুবিধা তমানি সব সময় নামা আংরি নাই যে রিনানো মানাঙ্গনি আংরি নাই নরক শুধু সিনি বিজেপি নো বৈষ্ণবনি এডিসি নির্বাচন সিনি ভূমিকা নরন গোबां হয়তো তেব গোबां ভোট মানি হই জয়যুক্ত খানি হই ওর হয়তো প্রতিনিধি খাজে भारत माता की আরে আঞ্চলিক তথা ভূমিকা নরন থানায় শাসকটি ভোট পাইছি দিও শাসকটি পূজা তাও 10,000 ভোট পাইছি লিড খানি বতাও 10,000 ভোট তিনি দেবেগুলো খা মাত্র 2টা ভোট নি বড় সুজাগা This mass joining is seen as a strategic win for the BJP as it seeks to consolidate its footprint in the tribal areas before the polls. Reported by Biplov from Raimal Valley, Chinikhara.